नमस्कार। चलित T20 विश्वकप्र ग्रुप पर्याय एक प्रकार शेष हो आसलानी आपण मैंने जानते जे गतकाली पाकिस्तान विजयी होगा पर सुपर 8 पर्याय चूड़ांत हो जाए। तेबे ग्रुप जो दुईटी ग्रुप हो सुपर 8 पर्याय ग्रुप ए रे भारत, दक्षिण आफ्रिका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे सामिल होती। ग्रुप बी रे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एवं आयोजक श्रीलंका रही। भारत एवं श्रीलंका मिलित भाव विश्वकप्र आयोजक रही। तेबे जो ग्रुप पर्याय गोटे बड़ घटना आम देखिले जे पूर्वतन चैंपियन ऑस्ट्रेलिया विदाय नेला। जदिओ ओमान सहित आहरी गोटे मैच खेल किंतु जिम्बाब्वे विपक्ष पराजय ही ऑस्ट्रेलिया को विदायर बाट देखईदेला एवं सेटा ही चलित विश्वकप्र सबुठु बड़ विपर्यय कहीं ऑस्ट्रेलिया भली शक्तिशाली दल ग्रुप पर्यायर ही घर को बाहुड़ी जीव एक कथा केवे भी कहीं विश्वास करनथिले बाकी कल्पना भी करनथिले। तेबे ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे 23 रन हारिबा परे आयोजक श्रीलंका 8 विकेट पराजित होता एवं ये दुई पराजय ही दल पर समस्या सृष्टि करथिला कहीं सेपटे जिम्बाब्वे विजय होना तार पॉइंट वृद्धि करथिला। जहाँ भी हो यही विपर्यय पर पुणी आमे सुपर 8 रे आहुरी किछि विपर्यय देखिबार अपेक्षा रहीचु। वर्तमान सुपर 8 को नहीं आलोचना सरगरम होईची एवं 21 तारीख रु सुपर 8 राउंड आरंभ होची। कोलंबो रे न्यूजीलैंड एवं पाकिस्तान ग्रुप 2 रो प्रथम मैच खेलिबे एवं 22 तारीख रे आमे देखुछु जे श्रीलंका इंग्लैंड ग्रुप 2 रो गोटे मैच अछि एवं संध्या रे भारत एवं दक्षिण आफ्रिका अभियान प्रथम जो ग्रुप 1 रो प्रथम मैच आरंभ होबो। ता परवर्ती समय रे भारत 26 तारीख रे जिम्बाब्वे को भेटिबो एवं मार्च 1 तारीख रे वेस्टइंडीज को भेटिबो। तेबे कथा एबे हेउची जे ग्रुप पर्याय तो आमे जहाँ देखिले एबे सुपर 8 रे केउं दल माने भल प्रदर्शन करिवे एवं परवर्ती नॉकआउट बा सेमीफाइनल को उन्नीत। तेबे ये फॉर्मेट अनुसार सुपर 8 रु दुईटा जो ग्रुप रही प्रत्येक ग्रुप रो दुईटी लेखाए श्रेष्ठ दल सेमीफाइनल बा परवर्ती राउंड को जीवे सेमीफाइनल राउंड रे प्रवेश करेंगे। हुए तो भारत एवं पाकिस्तान सेमीफाइनल राउंड रे मध्य परस्पर को आउ थे चलित विश्वकप रे भेटाभेटी हो पारे। तेबे आम ग्रुप ए रे जदि कथा कहबा भारत, साउथ आफ्रिका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे ये दुई दल को भितर किए सेमीफाइनल को जीव ये जो चारि दल भितर जिम्बाब्वे ग्रुप पर्याय जो भली भाव में प्रदर्शन कला 8 जिते सुपर 8 को प्रवेश करिछि सिटी जिते बछा बछाई 3 दल भितर स्थान पाई निश्चित भाव में दल प्रदर्शन प्रभावित हम कहीं सुपर 8 खेल ग्रुप पर्यायर खेल भितर संपूर्ण अलग एठी टिके अलग रणनीतिर सह अलग माने शक्तिर बल सह खेल हेबो तेणु सेठी हुए तो जिम्बाब्वे तिष्टि पारे है किंतु मु आउ थे मन पकई दबाक चाहूँगी जे T20 गोटे अनिश्चिततार खेल एठी सेमिति जो गोटे निर्दिष्ट पूर्वानुमान करहब नहीं जे आज ये विजयी हो ये दल शक्तिशाली अच्छी सी निश्चित जितब। तेणु ये गोटे अनिश्चिततार फर्माट भितर किए केतले कौ प्रदर्शन करेंगे कि प्रदर्शन करेंगे ता प्राक आकलन करने कष्टकर। आपण मैंने नेपाल हूँ बा अन्य किसी दलर देखु से हूँ दुर्बल होता पारती किंतु इंग्लैंड विपक्ष नेपाल जो भली भाव में प्रदर्शन करता प्रशंसनीय थिला विजयर अति निकटतर होता। तेणु T20 फर्माट जो संभव हो पारे। वरिष्ठ एवं किंवदंती खेलाड़ी मानकर कहिबार कथा 50 ओवर अलग एवं टेस्ट क्रिकेट रे अलग कहीं ए समय थाए किसी कर देखे पार किंतु ये एमती एक फटाफट क्रिकेट से मुहूर्तर से समय जी क्लिक कला से सफल होगला। तेणु आम जिम्बाब्वे कथा यही भाव में आलोचना करवा जे निश्चित भाव में जिम्बाब्वे प्रत्येक मैच भारत हो, दक्षिण आफ्रिका, वेस्टइंडीज हो सब मैच कष्टकर रमती। आम वेस्टइंडीज कथा विचार करवा वेस्टइंडीज पूर्वर चैंपियन हो दुई थर एवं चलित वर्ष मध्य भल प्रदर्शन जारी रखी संस्करण में साउथ आफ्रिका और भारत विपक्ष में लड़ई करला भाया सामर्थ्य रही। तेणु आम वेस्टइंडीज को जो परवर्ती राउंड रे को पहुँचबार जो दौड़ रे सामिल करिपरिबा कहीं ये गोटे एमिति एक दल
କେତେବେଳେ କେଉଁ ଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ତାପରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ T20 ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ। ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ ସବୁ ଦଳକୁ ପ୍ରତିହତ କଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ନିକଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ଯିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ, ସେ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରେ। ସେମିତି ଆମେ ଆୟୋଜକ ଭାରତ କଥା କହିବା, ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳରେ ବହୁ ଯୁବ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ତାରକା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତେଇଲା ଭଳିଆ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆଗକୁ ଟାଣି ନେଲା ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜକ ହିସାବରେ ଭାରତ ତ ପଲା ଭାରି ରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ରୁପର ଅଗ୍ରଣୀ ଦଳ ହିସାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଚାରିଟି ଦଳ, ତଥାପି ଆମେ ଦୁଇଟି ଦଳ ଏହାରି ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭାରତ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ଏଇ ଦୁଇ ଦଳ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହୁଏତ ଏ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛୁ ଯେ ଏହା ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର କ୍ରୀଡ଼ା। ସେମିତି ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଚାରି ଦଳ କେହି କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିଜ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କରୁଛି ଏବଂ ବେଶ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବାନି। ସେଥର ଟାଇଟଲ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଆୟୋଜକ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପର 8ରୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଯଦିଓ ଅନାଦିକେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ଫର୍ମକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଉସ୍ମାନ ତାରିକ ଯେଉଁଭଳି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ କଲେ ଏବଂ ଯଦି ସେଭଳି ବୋଲିଂ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ସେମିତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନର ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହୁଏତ ଟାଇଟଲର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ ବା ସେ ସୁଯୋଗ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଦାବିଦାର ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦାବିଦାର ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଯଦିଓ ସେଭଳି ମାନେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ସୁପର 8ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଠାରୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଭିତରେ ଅଧିକ ଟକ୍କର ଏବଂ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ। ତେବେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଯେ କେଉଁ ଚାରୋଟି ଦଳ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନଚେତ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ହୁଏତ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇପାରନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆକଳନ କରିବା ଗ୍ରୁପ୍ ବି। ତେବେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସବୁ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସୁପର 8 ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେଉ ଏବଂ ଦର୍ଶକ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚ ଉଠାନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ T20ର ଏ ସୁପର 8ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ପୁଣି ସୁପର 8କୁ ନେଇ ଆଉ କିଛି ଆକଳନ କରିବା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ଏହି ଆଲୋଚନାର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।